friends, welcome back to another gameplay videos. Ada play කරන්න යන්නේ Granny chapter 2. අපි ගහන practice mode එකේ. හරි මම ඉතින් දෙන්නකො play කරන්න. අයියෝ ඉක්මන් කරන්න. හරි. එහෙනම් වැඩි පටන් ගමු. අද මම පයින් හිටන් ඉන්නේ දොරේ. බලන්නකො දොරෙන් පයින් ගමන්නේ. අමුතු සත්‍යයක් කියන කොහෙන්ද යන්නේ? මම දැන් මෙහා practice හැබැයි ඉන්නේ කරමුටක් කියලා. ini misteri baik karena ini yang di serapal apa sebenarnya banyak karena itu sih kalau ini mungkin kalau ini kota aneh banget dore ini kainnya mewah nih kalau terang ini boleh ini karton ini hidup jangkau kita benci tapi ya dora daun apa yang bodoh benci kan bodoh mana benci kan bodoh hal kalian datang jambang itu setengah lagi ya manual lepas dan cuma data karena paling putih kalau jelasin ini
ini rasa lihat kemarin loh. Kalau orang terlihat kan orang kami orang ikan nih. Mainnya kayak mana kan? Main lawan, main ngangkang. Yang barang ini. Bicara barang ini. Apa tuh? Pandai. Kalau tahu. Pandai gitu. Karena perli gimana? Ini ketiganya ini. Oh, silindernya ini. Hampir koin. Ini bukan baik kan? Media kalau kayak gitu kan. Biar kan pasti. Dan jadi kan. Boleh ini sih ngapain? Ayo, kelihatan berapa dia? Ayo, menawar kan? Kalian langsung ini. Ada kalau dapat kewenangan di ini. Ini apa? Sipuri, isi. Dan mau tinggal. Kalau dia tak kalau berikan makin dulu. Mata itu nak kedua yang ini. Kaki muka. Itu yang mana kan? Nyangkut. Sekarang keren betul. Ini apa? Ya, ini kita pas. Kita dapat loh. Wincer yang kalau kira paling hati yang mana? Temukan jarak tu. Yang dia makan mati hamil di sini. Kan ni kan. Kan yang macam mana udah. Kau ini kena tahu. Ini kita makan mana? Ini kata-kata timbang. Simple guys. Ini kita makan lagi. Oh. Ada kan ya? Kabut. Ini. Kok. Ini kau mau lari? Udah kan? Pasirin dia kali lagi. Tunggu. Kain kan? Nah, sekarang ini lawannya kok. Nah, tuh nih. Yang tuh yang ya, panen bagian ini. Ini dia dong gak apa. Mungkin kembali ya. Kau praktik macam. Dan mak ini. Sebenarnya gini ada dikit. Mantan. Gila tadi lokikin lok ke garam. Ya nih, kau tahu nanti macam mana? Boleh dijalan bermata kan? Yang mana boleh jalan ya kata ini. Makakkar paling hari yang mata kan makan. Dan yang tadi lok cuma kurang. Yang kebot lewat telepon depan. Sama kesini bawa lain. Ini kan motor. Ayo, kakak. Sedikit aja. Ada nih. Makan. Yang udah. Itu cara kaki. Jadi mataku nih. Oh kan.
dan sering yang betul kalau kena ada bukti yang percaya kalian oke ini jadi ada penalti yang barang landa punya ini kocan kalian dulu atau ini dan balik ini kan ada kulit ini di shortpick kalau tinggi berada ya bisa tapi berarti ada kulit tinggi katanya kalau bagaimana baru kaitan dong kepala kulit mulai haji apa hingga nih ayah mau coba ini kan agak demi kalian mau di kulinduk kau tahu sih tuh kenapa mungkin dan macam aku nih gantikan aja jangan terganti tuh jangan ganti kotorannya sekian kawan daki ya nih jangan ganti kata kayak gitu mau dan nih aku kontakin ayo aku kembali ke dalam kita ganti kata kamu bisa dan dengar kalian bisa lagi dengar kan kalian bilang seru juga habis itu terlalu hari ini saya kan dokter air kan aduh tidak boleh nambahan kuat dan orang hindang nggak kepanda sih makanya ada minyak dan suasana kayak gini nanti saya makan ngalir ratu ceng dorangan nih itu yang kami aku di rumah yang banding kimas nih bersunding ini marianne oleh sesi orang anjir Anna lada sebesar hendak ke orang tadi itu dan itu kau air itu serah lelaki namanya ini lelaki sekarang kalau dan kama kami itu masih mirip dan nanti indah mirip apa nih kalau memang itu dong aduh hari kita nanti karena sering dia husband doa ini walang dia kira lang kimita mata nih gini po tapi play gitu dendam lari kan gini kalau dia mau jangan kan tapi kemarin ganti itu minta kan dia suaranya tuh maminya mantan kayaknya minta kok yang kanan macam kayaknya
මේකත් තෝරන හින්දා මේ දෙකම හින්දා සත්‍යේදී නේද ඉන්න වරන් කොලේජේ දවස් මේ පෙරලගෙන තල්ලු කරන් උත්තරම කරගෙන නම් දොරේ කැරලා එක රමියර නැත්තම් මේක යන්නේ කියලා නෑනේ ආක්‍රෝම ඒක බලහගෙන අයියෝ බොරුවට යන්නේ නැහැටි මේක නම් කොල්ල දෙමි වරන්න යන්න නෑ දෙම්මනේ බලන් කියලා දෙමි වරන්න ඔකෙන් කරලා මේක කන්ට මේක ඩොප් කරලා මං යන්නේ අයි දෙමි වන්නේ කැමරාම ගන්න කරන් දෙමි වන්නේ නැති දෙමි විදිහට කැමරාම ගන්න නැත්නම් අපි මරන් යනවා දෙමි කන්දෙන් ගන්නක ආයාසේ සත්‍යයක් තියෙනවා